नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 26 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। वर्ष आरंभ सृष्टि हो पारे लघुचाप, धान अमल बेले बढ़िला भय। वर्ष आरंभ ही सृष्टि हो पारे लघुचाप, दक्षिण बंगोपसागर लघुचाप संभावना रही। तरंगायित वायु और बादलर घनत्व वृद्धि भली पाणीपागर कारक गुड़िक प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होने आकलन करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ। लघुचाप प्रभाव में राज्यर किछि अंचल में हालुकरू मध्यम धरण वर्षा हो पारे। तेबे आजिठू राज्य में बढ़िब शीत, एक सप्ताह धरी हाड़भंगा शीत अनुभूत होब एवं समतल और पहाड़िया अंचल में थंडार 3 डिग्री थरिबे लोक। ए अंचल गुड़िक 2 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा ह्रास पाइबा संभावना रही। तासह राज्यर पारद तलमुआ रही बेले विलंबित रातिर घन कुड़ी माड़ी आसुछि। शीतर प्रभाव घन कुड़ी आहुरी तीव्र करुछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर अलर्ट अनुसार नुआ वर्ष पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप लागि रहब बोली सूचना रही। सरिब पुराना मीटर जुग, एणिकी घरे घरे लागिब स्मार्ट मीटर। पुराना मीटर जुग सरिब, एणिकी आपणक घरे लागिब स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर रे आसिब बिल। राज्य में 100% स्मार्ट मीटर व्यवस्था कार्यकारी हेब। मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संयोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन कर दैछि। नुआ करी लागिबाकू थिबा स्मार्ट मीटर पय उपभोक्ता को कोनोसी अतिरिक्त मीटर भड़ा देबाकू पड़िबो नाही। केवल सेतिक नुहे खुचरा जोगना टारिफ बा सेमानक विद्युत बिल शुल्क उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही बोली शक्ति विभाग कहिछि। किंतु एही स्मार्ट मीटर उपरे प्रश्न उठिलेनी शक्ति समीक्षक एवं उपभोक्ता घरे मीटर लागिथिबो किंतु यार रिमोट रहइबो घरे सस्ता पाखरे बोली सूचना रहिछि। भद्रक चांदबाले नाबालिका दुष्कर्म और परे हत्या घटना रेड फ्लैग रे हेला अंतर्भुक्त। भद्रक चांदबाले नाबालिका दुष्कर्म और परे हत्या घटना को रेड फ्लैग रे अंतर्भुक्त करा जायछि। एने पुलिस डीजी निर्देश दैछन्ति एवं पूरा घटनार तदारख करिबो टीम। संवेदनशीलता दृष्टि रखी तदंत को त्वरित करबाकू निर्देश। समस्त साइंटिफिक प्रमाणपत्र जोगाड़ करबा पई दिया जायछि गुरुत्व एवं दोषीको उपरे जेपरि दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो सेथिप्रति दृष्टि दियाजिबो। मामलार त्वरित विचार कराजिबो। एही घटनाकू नै बीजेडी और कांग्रेस पक्षरु दिन 12टा पर्यंत बंद पालन करा दैछि। चांदबाड़ी 10 वर्षीय नाबालिका दुष्कर्म परे हत्या घटना परे एही बंद पालन करा दैछि एवं सेपटे एहाकू नै प्रतिक्रिया रखिसंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त करा दैछि। अभियुक्तक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली सूचना रहिछि। नुआ वर्ष में एकाथरिके 2टी किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। नुआ वर्ष में एकाथरिके 2टी किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। नुआ जोड़ी होतिबा हिताधिकारी अकाउंट को एकाथरिके 2टी किस्ती टंका ट्रांसफर हेबो। ते 2टी किस्ती देबाकू जनवरी प्रथम सप्ताह कार्य त्वरान्वित कराजिबो बोली कहछन्ती उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहछन्ती सुभद्रा योजना पई एबे आमे एक पोर्टल खोलिछु, जाकू 21 वर्ष होला सेमान आमे सुभद्रा पोर्टल संजोग करछु। एनएफ एसए बा एसएफ एसएस तथ्य अनुसार जो माने योग्य अटंती सेमान को सुभद्रा टंका प्रदान कराजिबो। जो माने नुआरे जोड़ी होछंती सेमान को एकाथरके 2टी किस्ती टंका दियाजिबो। ए 2 किस्ती एकाथरके देबा पई जनवरी प्रथम सप्ताहरु आमे कार्य को त्वरान्वित करछु बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर जियोनारे खोली दिंतु यह खाता 21 वर्ष बयस एकाउंट को आसब 64 लाख टंका। आज महंगा जुगे झील मान भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षा करने सबु मातापिता सबुठ बड़ दायित्व मध्य गोटे अटे। निज सहित निजर भविष्य को भी आर्थिक रूप से सुरक्षा रखा बहुत जरूरी अटे। झील मान भविष्य सुधारवाई सरकार सुकन्या समृद्धि योजना निवेश करी और विवाह खर्च को सहजरे पूरा कर योजना झीर 21 वर्ष पूरा होगा पर आपण को भल रिटर्न भी मिलिबो। तेबे जदि आपण निज झीर कम आयु रे एही योजना रे निवेश करबा आरंभ कर देबे तेबे एही स्कीम रे 15 वर्ष पर्यंत निवेश करि परिबे एवं एहार रिटर्न रे 64 लाख टंका मिलिबो बोली सूचना रहिछि। धान किणा प्रक्रिया रे संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने को मुख्यमंत्री का निर्देश। लोकसभा भवन ठारे बुधवार मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार राज्यर धान क्रय प्रक्रिया बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। तेबे बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य कैबिनेट मंत्री मंडल सदस्य उपस्थित थिले। बैठक में आलोचना जना पड़ी जे आज पर्यंत राज्यर 12टी जिले में धान क्रय प्रक्रिया चालू रही 17टी जिलार टोकेन प्रदान करा जाइछि। तेबे आगामी गोटे सप्ताह मध्य आ 5टी जिले में धान किणा प्रक्रिया आरंभ होब। 10 जनवरी 2026 मध्य सबु जिले में धान क्रय प्रक्रिया आरंभ होली सूचना रही।
ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନୀତିରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂତନ ନୀତିରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେନାର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁରା ଭଳି ଆପ୍ କେବଳ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପ୍ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି 6,000 ନୁହେଁ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 6,000 ନୁହେଁ ବରଂ ବାର୍ଷିକ 9,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଘୋଷଣା ବିହାର ଏନ୍ଡିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଇସ୍ତଫାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ କି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3ଟି କିସ୍ତି ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ। ତଥାପି ବିହାର ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ପୂର ଠାକୁର ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 3,000 ଟଙ୍କା ଟପ୍ଅପ୍ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 9,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 6,000 ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3,000 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବିହାର ପ୍ରାୟ 7.3 ନିୟୁତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବଡ଼ ଦିନରେ ବଡ଼ ଘଟଣା, ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 17 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବସ୍ଟି ନିଆଁର ଗୋଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ 17 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 48ର ଗୋଲାର୍ଧୁ କ୍ରସ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାର ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାପଟୁ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘଟଣା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ହୋଇପାରେ ଲାଗୁ, ବଢ଼ିପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏହି କମିଟି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧ ଆଚରଣ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ଆମ ସହ କରିବ ଶତ୍ରୁତା ତେବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବାଂଲାଦେଶ, ହୋଇଯିବ କାଙ୍ଗଳ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭାରତ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗୁଛି ତାହା ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଯିଏ ଥରେ ନିଜର ଉଦାରବାଦୀ, ଆପେକ୍ଷିକ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା, ତାହା ସହ ଏବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଗ୍ରବାଦ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଗାଦି ଚୁକ୍ତି ପରଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ବଳ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିବେଶରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ଅଭାବ ବାଂଲାଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।